अमरपुर कांग्रेस नेता एवं कुचम MDC निर्मल चंद्र दास ने langma चोखा अगरतला कांग्रेस भवन पाइथाकनि नायरकमुं नायरक जाखा अमरपुरनि कांग्रेस नेता 1985 नि सिमी 1990 बिसि जरानि कुचम MDC निर्मल चंद्र दास 72 उमरो नायथथक सुंचा याखार कलांखा कलांगै थांगा खरकसा साजला थै खरकथाम साजक सालकलक्रमै सा खामिया तंमानि पाइथागो सांग्रंसानि फुङो जिबि साक नायनगो पाइथाकनि हामा नालांखा पाइथाकनि नायनक मुं नायनानि बागै अगरतला कांग्रेस भवनत लांजाखा बिनि मांकथै आरो बदनि तांफां संनो खुम्बगै पाइथाकनि खुलुमुं याफालायखा हासे कांग्रेस आचकफां आशिष कुमार साहा MLA सुदीप राय बर्मन खबै गुबुनि आदुं सं तंबायखा प्रयात निर्मल चंद्र दास अमरपुर महकुमा सह राज्येर तफसिली जातिर एकजन अन्यतम जातीयतावादी नेता उनी स्वशासित जिला परिषदेर प्राक्तन मेम्बर छिलेन। उनार এই অকাল প্রয়াণে कांग्रेस परिवार उनार এই শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে। ওনার আত্মার সদ্গতি কামনা করে এই প্রয়াত নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আমরা নিবেদন করছি। এক সময় দুর্ধর্ষ একটা তফসিলি জাতির গোষ্ঠীর একদম তৃণমূল স্তর থেকে উঠে এসে জীবন সংগ্রামের যে লড়াই, জনস্বার্থে যে লড়াই, এই লড়াই উনি করেছিলেন। আমরা ওনার এই অকাল প্রয়াণে ওনার যে শূন্যতা, এই শূন্যতা হয়তো ভরিয়ে দিতে পারবো না, কিন্তু এই অমরপুরবাসীর হৃদয়ে উনি থাকবেন অনুপ্রেরণা হিসাবে। সবাইকে ধন্যবাদ। ব্যুরো রিপোর্ট খুম্পুই।